யஜுர்வேத மகாலயபக்ஷ தர்ப்பணம். மகாலயபக்ஷ தர்ப்பணங்கள் இந்த 16 நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு குறவும் இல்லாக்கி இந்த வீடியோ பார்த்து தர்ப்பணம் பண்ணலாம். இந்த மகாலய தர்ப்பணத்தை പല വിധത്തിൽ பண்ணலாம். 3 കൂർച്ചം വെച്ച് பண்ணலாம். അതായത് അപ്പ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കൂർച്ചം, മാതാമഹനുക്ക് ഒരു കൂർച്ചം, അതുകൂടാക്കി സകാരണിക വർഗത്തെ പിതൃനിക്ക് ഒരു കൂർച്ചം அப்படி വെച്ച് തർപ്പണം பண்ணலாம். അതല്ലാക്കി ഒരു കൂർച്ചത്തിലെ സകാരണിക വർഗദ്വയം അടക്കം എല്ലാരെയും ആവാഹനം பண்ணி அப்படியும் பண்ணலாம். 2 കൂർച്ചത്തെ വെച്ച് பண்ணலாம். இப்படி பல விதங்கள் இருக்கு. ഋക്ക് പ്രകാരം பண்ணலாம். அப்போ எல்லாரும் ലളിതമാ പண்றதுக்கு വേണ്ടി ഒരു കൂർച്ചം വെച്ച് എല്ലാ നാളേക്കും പண்றதுக்கு വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിധി ഈസിயான ஒரு விதியாகும் நான் இந்த வீடியோல சொல்ல போறேன். இந்த வீடியோல உங்களுக்கு வெறும் திதியும் நட்சத்திரம் மாத்திரம் தான் சேஞ்ச் பண்ணணும். பாக்கி எல்லா ப்ரொசீஜரும் ஒரே மாதிரி தான். இந்த பிதர்களோட பேர் தெரியுமானா அந்த பேரையும் கோத்திரத்தில எழுதி வச்சுக்கிறது. എന്നെല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിക്കണമെന്ന് ആദ്യം ചൊല്ലി വിടുறேன். ഒരു പഞ്ചപാത്രത്തിൽ ജലം എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ചൊമ്പിലെ ജലം എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, 2 സ്പൂൺ എള്ള എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, 2 സ്പൂൺ അരിശി എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, അതുകൂടാക്കി തർപ്പണം പண்றதுக்கு തട്ടോ താമ്പാളമോ വെച്ചുങ്കോ, പാരുങ്കോ ഒരു പവിത്രം എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു കൂർച്ചം എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, 15 കട്ടപ്പുല്ല്, 15 தர்பை உருவா, இந்த 15 தர்பை எடுத்து வச்சுக்கோ. പിന്നെ உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக உட்காரத்துக்கு வேண்டி பலகையோ பாயோ மேட்டோ கொஞ்சம் வயசானவளுக்கு ஸ்டூல்லையோ ചെയറോ വല്ലതും എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വെറും നിലത്തിൽ ഉட்காரப்பாங்களே ആസനം വല്ലതും വെച്ചുക്കണം. ഇതെല്ലാം ആക്കും இந்த மகாலய தர்ப்பணத்துக்கு வேண்டி தயாராக்கி வச்சுக்கின்றது. தர்ப்பணத்துக்கு வேண்டி இந்த கூர்ச்சத்தை எப்படி செட் பண்ணுவான்னு கூட சொல்லித்தரேன். இது ஈஸ்ட், சவுத்து, வெஸ்ட், நார்த்து. பாருங்க 3 தர்பை இந்த சவுத்து பாகத்திலேயே ஈஸ்ட் வெஸ்ட் எப்படி வைக்கணும். ஒரு 3 தர்பை இந்த இதே மாதிரி ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த்து பாகத்திலேயே வைக்கணும். கூர்ச்சம் பாருங்க இதோட நுனி அக்ரம் சவுத்து பாகத்தில் எப்படி இருக்கணும். இது கூடாக்கி ஒரு 3 தர்பையை கிட்டக்கே இப்படி வச்சுக்கிறது. ஆசனம் போடுறதுக்கு வேண்டி எடுத்து வச்சுக்கிறது. இப்படியாக தயாராக்கி வச்சுக்கிறது. നമുക്ക് തർപ്പണം തുടങ്ങലാം. ആദ്യം ഈസ്റ്റ് ഫേസ് പണി ഉட்கார்ந்து ആചമനം. അച്യുതായ നമഃ, അനന്തായ നമഃ, ഗോവിന്ദായ നമഃ, കേശവ നാരായണ മാധവ ഗോവിന്ദ, വിഷ്ണു മധുസൂദന ത്രിവിക്രമ വാമന ശ്രീധര ഋഷികേശ പത്മനാഭ ദാമോദര. பாருங்க இந்த பவித்திரத்தை ரைட் ஹேண்ட் மோதிர விரல்ல போட்டுங்கோ. அது கூடாக்கி ஒரு 3 தர்பை நீங்கள் உட்காந்துக்க இல்லையா அங்கே கீழே ஆசனமாக போட்டுங்கோ. அது கூடாக்கி ஒரு ட்ராப் ஜலத்தை கையில் விட்டு கையை தொடச்சிக்கிறது. ஒரு 3 தர்பை இந்த பவித்திரம் போட்டு நிற்க இல்லையா அதோடு கூடி விரல்ல ഇടുക്കി വെച്ചുങ്ങോ. 2 കൈകളെ മടക്കിയിട്ട് 5 പ്രാവശ്യം നെറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിലെ മുട്ടിക്കണം. இந்த മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണം ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്ന ഉപശാന്തകേ. അടുത്ത പ്രാണായാമം இப்படி வச்சுக்கிறது. ஓம் பூ, ஓம் புவः, ஓம் சுவः, ஓம் மஹः, ஓம் ஜனः, ஓம் தவः, ஓம் சத்யம், ஓம் தத்சவிதுர்வரேண்யம் வர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி धियो यो नः प्रचोदयात्. ஓமாபः ஜோதிர்சः அமிர்தம் பிரம்ம பூர்புவஸ்வः. ஓம் ஓம் ஓம். பிறகு அடுத்தது கையை எப்படி வச்சுக்கணும். சங்கல்பம் மாதிரி மமோபாத்த समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेः अंग्रियुगं स्मरामि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा
യസ്മരേത് പുണ്ടരീകാക്ഷം സഭാഹ്യ ആഭ്യന്തരശുചി മാനസം വാചികം പാപം കർമ്മണ സമുപാർജിതം ശ്രീരാമ സ്മരണൈനൈവ വ്യപോഹതി ന സംശയഃ ശ്രീരാമ രാമ രാമ തിഥിർവിഷ്ണുഃ തഥാ വാരഃ നക്ഷത്രം വിഷ്ണുരേവ ച യോഗശ്ച കരണം ചൈവ സർവം വിഷ്ണുമയം ജഗത് ശ്രീഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ആദ്യശ്രീ ഭഗവതഃ മഹാപുരുഷസ്യ വിഷ്ണോരാജ്ഞയ പ്രവർത്തമാനസ്യ അദ്യ ബ്രഹ്മണഃ ദ്വിതീയപരാർദ്ധേ ശ്വേതവരാഹ കൽപ്പേ വൈവസ്വത മന്വന്തരേ അഷ്ടാവിംശതിതമേ കലിയുഗേ പ്രഥമേ പാദേ ജംബൂദ്വീപേ ഭാരതവർഷേ ഭരതഖണ്ഡേ മേരോः ദക്ഷിണേ പാർശ്വേ ശകാബ്ദേ അസ്മിൻ വർത്തമാനേ വ്യവഹാരികേ പ്രഭവാദി ഷഷ്ടി സംവത്സരാണാം മധ്യേ ക്രോധിനാമ സംവത്സരെ ദക്ഷിണായനെ വർഷഋതൗ കന്യാമാസേ കൃഷ്ണപക്ഷേ പ്രഥമായാം പുണ്യതിഥൗ സൗമ്യവാസര യുക്തായാം പൂർവപ്രോഷ്ടപദ നക്ഷത്ര യുക്തായാം പുണ്യയോഗ പുണ്യകരണ ഏവം ഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ടായാം അസ്യാം പ്രഥമായാം புண்ணியதிதோ. அப்படியே பூணல் வந்து லெஃப்ட், பூணல் இடம் போட்டுக்கிறது. அவாவா கோத்திரம் சொல்லிங்கோ. கோத்ராணாம் அப்பாடு பேரு, தாத்தாடு பேரு, கொள்ளு தாத்தாடு பேரு, அந்த 3 பேருகளை சொல்லுங்கோ. அதுக்கு சேஷம் வசுருத்ர ஆதித்ய സ്വരൂപാണാം. അമ്മ ഉള്ളവാ ചൊന്നത് അതേ ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലുമ്പോ ഗോത്രാണാം വസുരുദ്ര ആദിത്യ സ്വരൂപാണാം പിതാമഹി പിതുപിതാമഹി പിതുപ്രപിതാമഹീനാം. അമ്മ ഇല്ലാത്തവാ ചൊല്ലുമ്പോ അതേ നമ്മ ഗോത്രാണാം. அந்த അമ്മയുടെ പേര്, അപ്പാടെ അമ്മയുടെ പേര്, അതേ ഗോത്രത്തിലുള്ള പേരുകൾ 3 ലേഡീസ് ഉണ്ട്. அந்த பேரையும் சொல்லிக்கோ. நாம் நீனாம் வசுருத்ர ஆதித்ய സ്വരൂപാണാം അസ്മത് മാതൃപിതാമഹി പ്രപിതാമഹീനാം. എല്ലാവരും ചൊല്ലിയുമ്പോൾ അമ്മാനകത്ത് ഗോത്രം തിരിയുമാന അമ്മാനകത്ത് ഗോത്രത്തെ ചൊന്നത് ഗോത്രാണാം. அந்த പേരുകളും അങ്ങനത്തെ அந்த പേരുകളും 3 പേര് ജെൻസോട് പേരുകൾ ചൊല്ലിവിടുക. വസുരുദ്ര ആദിത്യ സ്വരൂപാണാം അസ്മത് മാതാമഹ മാതുപിതാമഹ മാതുപ്രപിതാമഹാനാം. അതേമാതിരി അതേ മാമാത്തിലെ ഗോത്രം, അതായത് അമ്മയോട് പുറന്താത്തിലെ ഗോത്രം എന്നർത്ഥം. அந்த ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലുന്നത് ഗോത്രാണാം. അങ്ങ് ലേഡീസോട് அந்த 3 ജനറേഷൻ 3 ജനറേഷനുള്ള നേമുകളും ചൊല്ലിവിടുക. നാം നീനാം വസുരുദ്ര ആദിത്യ സ്വരൂപാണാം മാതാമഹി മാതുപിതാമഹി മാതുപ്രപിതാമഹീനാം ഉഭയവംശ പിതൃണാം തത്തദ്ഗോത്രാണാം തത്തശർമ്മണാം വസുസ്വരൂപാണാം പിതൃവ്യ മാതുലാധി വർഗദ്വയ അവശിഷ്ടാനാം സർവേഷാം കാരുണിക പിതൃണാം ച അക്ഷയ തൃപ്ത്യർത്ഥം മഹാളയ പുണ്യകാലേ തിലതർപ്പണം
അധ്യകരിഷ്യേ. അത് ചൊന്ന പറഞ്ഞാൽ இந்த പവിത്രത്തോട് ഒരു 3 தர்பை இடுக்கி வச்சுருக்கீங்க வரல. அந்த 3 தர்பை மாத்திரம் எடுத்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் கை எங்க இருக்கோ அந்த சைடில் போட்டு விடுங்க. அதுக்கு சேஷம் பூனல் இருந்து ரைட்டு, பூனல் வலம் போட்டுக்கிறது. ஒரு டிராப் ஜலத்தை கையில் விட்டுன்னு கையை தொடச்சு விடுங்க. ആദ്യ പൂണൽ വന്ന് ലെഫ്റ്റ്, പൂണൽ ഇടം പോട്ടുക്கிறது. பாருங்க 2 எள்ள இப்படி கையில் வச்சுக்கோ. 2 எள்ள மந்திரம் சொல்லுக்கோ. அந்த கூர்ச்சத்துல ஆவாகனம் பண்ண போறோம். ஆயாத பிதரஹ சௌம்யா கம்பீரைஹ பதிபிஹ பூர்வியைஹ பிரஜாம் அஸ்மഭ്യം ദദദഹ രഗിഞ്ച ദീർഘായുത്വഞ്ച ശതശാരദണ്ഡ ഓം ഭൂർഭുവസ്വരോ അസ്മിൻ കൂർച്ചേ സകാരുണിക വർഗദ്വയ പിതൃന് ധ്യായാമി ஆவாஹயாமி. அது சொன்ன உடனே கையில் இருக்கிற அந்த தாம்பாளத்தில் இருக்க தட்டில் இருக்க ஊர்ச்சத்துக்கு மேலே மறைச்சு போட்டு விடுறது. அதுக்கு சேஷம் ஒரு 3 தர்பாய் அந்த தாம்பாளத்துக்கு சைடில் வச்சிருக்கேன் இல்லையா, 3 கட்டப்பல்லு, அந்த தர்பையை அந்த கூர்ச்சத்துக்கு மேலே இப்படியே வச்சுருங்கோ. மந்திரம் சொல்லி சகாருணிக வர்க்கத்வய பிதൃணாம் இதமாசனம் ஒருக்கக்கூடிய மறைச்சு போட்டு விடுறது. திலாதி சகலாராதனை சொர்ச்சிதம். பாருங்க அந்த பஞ்சபாத்திரத்தை உத்திரணி இருக்கு, அந்த உத்திரணி வந்து இந்த தட்டுக்கு மேலே இருக்கிற கூர்ச்சத்துக்கு மேலே வச்சு விடுங்க. நம்ம இந்த தர்ப்பணம் பண்ற சமயத்துல அது நீங்கி போகிறதுக்காக அப்படி செய்யறது. கொஞ்சம் எள்ளையும் அரிசியுமா பஞ்சபாத்திரத்திலே போட்டு விடுங்க. பாருங்க பஞ்சபாத்திரத்தில் போட்டு விடுங்க. லெஃப்ட் கையில பஞ்சபாத்திரத்தை வச்சுட்டு ரைட் கையில இப்படி மறைச்சு தர்ப்பணம் பண்ணணும். 3 പ്രാവശ്യം தர்ப்பணம் பண்ணா. அவாபா கோத்திரத்தை சொல்லிங்கோ. ഗോത്രാന് അപ്പാട് പേര്. ശർമ്മണഃ വസുരൂപാന് പിതൃൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. 3 പ്രാവശ്യം പിതൃൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതൃൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അവാ ഗോത്രന്. ഗോത്രാന് താത്താട് പേര്. ശർമ്മണഃ രുദ്രരൂപാന് പിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാന് കൊള്ളുതാത്താട് പേര്. ശർമ്മണഃ ആദിത്യരൂപാന് പ്രപിതാമഹൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമ്മയുള്ളവ മാത്രം ചൊല്ലുക. അതേ ഗോത്രം തന്നെ നമ്മ ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കുന്നത്. പാട്ടിക്കാക്കും തർപ്പണം വരും. പാട്ടിയുടെ പേര്, അപ്പാടെ അമ്മയുടെ പേര്. വസുരൂപാഹ പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. അടുത്തത് അപ്പാவோட പാട്ടിയുടെ പേര്. ഗോത്രാഹ നാംനീഹി രുദ്രരൂപാഹ പിതു പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതു പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതു പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഹ அந்த ലാസ്റ്റ് പാട്ടിയുടെ പേര് നാംനീഹി ആദിത്യരൂപാഹ പിതു പ്രപിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതു പ്രപിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതു പ്രപിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമ്മയില്ലാത്തവ ചൊല്ലുന്നത് നമ്മ ഗോത്രം തന്നെ. ഗോത്രാഹ അമ്മയുടെ പേര് നാംനീഹി വസുരൂപാഹ മാതൃ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതൃ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതൃ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. നമ്മ ഗോത്രമേത ഗോത്രാഹ അപ്പാടെ അമ്മയുടെ പേര്, പാട്ടിയുടെ പേര് എന്നർത്ഥം. നാംനീഹി രുദ്രരൂപാഹ പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. നമ്മ ഗോത്രമേത ഗോത്രാഹ ലാസ്റ്റ് പാട്ടിയിരിക്കാണ്. അപ്പാട് പാട്ടിയുടെ പേര് നാംനീഹി ആദിത്യരൂപാഹ പ്രപിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. അടുത്തത് അമ്മയുടെ അപ്പാക്കാക്ക് തർപ്പണം വരും. അതുമാതിരി താത്താക്ക്. അമ്മയുടെ അപ്പ താത്ത അന്ത വഴിക്ക് പോകും. അപ്പൊ അന്ത ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലത് ഗോത്രാന് അന്ത പേര് തിരിയുമാന ശർമ്മണഃ വസുരൂപാന് മാതാമഹൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതാമഹൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതാമഹൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. അടുത്തത് അങ്കയുള്ള താത്താക്ക് പേര് ഗോത്രാന് അന്ത താത്താക്ക് അമ്മയുടെ താത്താട് പേര് ശർമ്മണഃ രുദ്രരൂപാന് മാതൃ പിതാമഹൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി,
മാതു പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതു പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമ്മയോട് കൊള്ളുതാത്താണ് പേര്. അടുത്തത് വരും ഗോത്രാന്. അന്ത ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കുന്നത് ഗോത്രാന്. അന്ത പേര് ശർമ്മണ ആദിത്യരൂപാന് മാതു പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതു പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതു പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അടുത്തത് അമ്മയുടെ അമ്മയ്ക്കാർക്കും തർപ്പണം വരും. അന്ത ഗോത്രത്തെ ആദ്യം ചൊല്ലിക്കുന്നത് ഗോത്രാ. അന്ത അമ്മയുടെ പേര് ചൊല്ലുന്നത് നാംനീ വസുരൂപാ മാതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അടുത്തത് അമ്മയുടെ പാട്ടി. അന്ത പേര് അന്ത ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലുന്നത് ഗോത്രാ നാംനീ രുദ്രരൂപാ മാതു പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതു പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതു പിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. അതേപോലെ തന്നെ ഗോത്രാഹ. കടശി പാട്ടിയുടെ പേര് നാംനീ ആദിത്യരൂപാഹ മാതു പ്രപിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതു പ്രപിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി മാതു പ്രപിതാമഹി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. ജ്ഞാതാജ്ഞാത വർഗദ്വയ പിതൃന് സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതാജ്ഞാതവർഗദ്വയ പിതൃന് സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതാജ്ഞാതവർഗദ്വയ പിതൃന് സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. സകാരുണിക വർഗദ്വയ പിതൃന് സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി സകാരുണിക വർഗദ്വയ പിതൃന് സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി സകാരുണിക വർഗദ്വയ പിതൃന് സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഊർജം വഹന്തി അമൃതം ഘൃതം പയഃ കീലാലം പരിശ്രുതം സ്വധാസ്ത തർപ്പയതമേ പിതൃന്. அப்படி 3 പ്രാവശ്യം വിട്ടുകൊടുക്കുക. തൃപ്യത തൃപ്യത തൃപ്യത. அந்த பஞ்சபாத்திரத்தை கீழே வச்சு விடுங்கோ. பூணல் ரைட்டு, பூணல் வலம் போட்டுக்கிறது. பாருங்க, நீங்கள் மாத்திரம் எழுந்திருந்துட்டு இந்த தர்ப்பணம் பண்ண இல்லையா தட்டு தாம்பாளம் அதை 3 பிரதட்சணம் பண்ணணும். நீங்க மாத்திரம் பண்ணா போதும். பஞ்சபாத்திரத்தை கையில வச்சுக்கோ. இந்த மந்திரத்தை சொல்லி 3 பிரதட்சணம் பண்ணி வெஸ்ட பார்த்து மேற்க பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணோம். மந்திரம் சொல்லுவோம். தேவதாபியா பிதృభ్యశ్చ மகாயோகிभ्यः ஏவஜா நமஸ்வதாயை ஸ்வாஹாயை நித்யமேவ நமோ நமः யானி கானி ச பாபானி ஜன்மாந்தர கிருதானி ச தானி தானி வினശ്യന്തി പ്രദക്ഷിണ പതേ പതേ. அந்த தர்ப்பணம் பண்ண தாம்பாளத்தை தட்டை 3 பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு வெஸ்ட்டை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணுவோம், மேற்க பார்த்து. அதுக்கு சேஷம் பழைய இடத்துல ஈஸ்ட பேஸ் பண்ணி உட்காருங்கோ. பூணல் லெஃப்ட், பூணல் இடம் போட்டுக்கிறது. 2 அள்ள கையில வச்சுங்கோ. மந்திரம் சொல்லுங்கோ. ஆயாத பிதரஹ சௌமியா கம்பீரை பதிபிஹி பூர்வியை பிரஜாம் அஸ்மഭ്യം ദദദഹ രഗിഞ്ച ദീർഘായുത്വഞ്ച ശതശാരദണ്ഡ ഓം ഭോദ്ഭവ സ്വരോ അസ്മാത് കുർച്ചാത് സകാരുണിക വർഗദ്വയ പിതൃന് യഥാസ്ഥാനം പ്രതിഷ്ഠാപയാമി. அந்த கையில் இருக்கிற எள்ள தாம்பாளத்தில் கூர்ச்சத்துக்கு மேல மறைச்சு போட்டு விடுங்க. அதுக்கு சேஷம் தாம்பாளத்தில் இருக்கிற கூர்ச்சத்து தொட்டுன்னு இந்த மந்திரம் கூடி சொல்லுங்க. சோபனார்த்தே ക്ഷേമായ പുനഃ ആഗമനായ ച. பாருங்க, ஒருத்தர நேரம் தர்ப்பணம் பண்ணோம் இல்லையா, தாம்பாளத்தில் கூர்ச்சாம் அதோட கெட்டை அழிச்சு விடுது. கெட்டை அழிச்சு அந்த புல்லோட நுனி இப்படி சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும். சவுத்து பாகத்தில் இப்படி கையில் வச்சுக்கோ. லாஸ்ட் தர்ப்பணமாக நீ பண்ண போகிறோம். பாக்கி உள்ள எல்லா அரிசியெல்லாம் இந்த புல்லுக்கு மேலே போட்டுருங்கோ. லெஃப்ட் கையில் ஜலத்தோடு கூடி பஞ்சபாத்திரத்தை வச்சுக்கோ. இப்படி மறைச்சு தர்ப்பணம் பண்ணோம் 3 പ്രാവശ്യം. மந்திரம் சொல்லுவோம். ஏஷாம் ந மாதா ந பிதா ந பந்து நானிய கோத்ரிணः தே சர்வே திருப்திம் ஆயாந்து மயோ சிருஷ்டைஹி குஷோதகைஹி. அப்படியே தர்ப்பணம் பண்ணி விடுங்க புல்லோடு கூடி. திருப்யத திருப்யத திருப்யதா. சரி, புல்லெல்லாம் தாம்பாளத்திலே போட்டுவிடுங்கோ. தாம்பாளத்திற்கு உத்தரணி எடுத்து பஞ்சபாத்திரத்திலே போட்டு விடுங்கோ. பூணல் ரைட்டு, பூணல் வலம் போட்டுக்கிறது. அடுத்தது என்ன,
ഒരു 1 റുപ്പി കോയിനോ 5 റുപ്പി കോയിനോ എന്നാ കയ്യിൽ വെച്ചുങ്കോ ചുട്ട് ജലത്തെ കൈ അതിൽ വിട്ടുങ്കോ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ ഹിരണ്യഗർഭ ഗർഭസ്ഥം ഹേമബീജം വിഭാവസോ അനന്തപുണ്യ ഫലദം അധശാന്തിം പ്രയച്ഛമേ മഹാളയ പുണ്യകാലേ തിലതർപ്പണ സാദ്ഗുണ്യ സിദ്ധ്യർത്ഥം ഇദം ഹിരണ്യം ആചാര്യായ തുഭ്യമഹം സമ്പ്രദധേ. அந்த கோயிலை கீழே வச்சு கொடுக்கோ. പിന്നെ സൗകര്യം എന്താ 16 നാളേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോ നാളേക്കും തർപ്പണം പണി ഒന്നിച്ചൊരു ദക്ഷിണയെ உங்க ஆச்சாரியனுக்கு உங்க வாத்தியாருக்கு நேரிட்டு கொடுக்க முடியுமான நேரிட்டு கொடுக்கறது இல்லாட்டா அவரோட கூகுள் பேலையோ இல்லை அவரோட அக்கௌண்ட் நம்பரோ வாங்கி அனுப்பி கொடுத்துங்கோ. அடுத்தது நீங்கள் பவித்திரம் கையில் போட்டுன்னு கேட்டியா அந்த பவித்திரத்தோடு கெட்ட அழிச்சு விடுங்க புல்லோடு. உங்களுக்கு லெஃப்ட் கை எங்கே இருக்கோ அந்த புல்லை லெஃப்ட் கையில் அந்த சைடில் போட்டு விடுங்க. ஒருக்கு அப்படியே ஆச்சமனம் அச்சுதாய நம அனந்தாய நம கோவிந்தாய நம കേശവ നാരായണ മാധവ ഗോവിന്ദ വിഷ്ണു മധുസൂദന ത്രിവിക്രമ വാമന ശ്രീധര ഋഷികേശ പത്മനാഭ ദാമോദര പരന്തോ 2 തവണ ജലത്തെ വിട്ടുവിടുമ്പോ കയ്യില് ഓം തത്സത് ബ്രഹ്മാർപ്പണമസ്തു அப்படியே ജലത്തെ കീഴ് വിട്ടുവിടുമ്പോ തർപ്പണം സമ്പൂർണം